आत्मा ज्योति बिंदु चम चम चमके हीरा रत्न परी। मो आत्मा ज्योति बिंदु चम चम चमके हीरा रत्न परी। भ्रुकुटी मो स्थान मो शिव संतान। भ्रुकुटी मो स्थान मो शिव संतान। आकाश रे तारा परी मो आत्मा ज्योति बिंदु चम चम चमके हीरा रत्न परी। पवित्र शांति मो स्वधर्म ज्ञान बले अर्जे मो पुण्य कर्म। अंतरर सुख प्रभु मिलन रे स्वर्ग सुख पाए मो ए संसारे। ए जीवन पथ परे मो चालू अछि बाबा हाथ धरे। भ्रुकुटी मो स्थान मो शिव संतान। आकाश रे तारा परी सूर्य चंद्र ठारू ए दुनिया दूरे क्षण के पहुँचे मु निज पूरे। भूलिली मु देहर दुनिया मिलीगला मोते खोजुथिली जाहा देह नाही जार शिव बाबा मोर। किए हे बसरी भ्रुकुटी मो स्थान मो शिव संतान। आकाश रे तारा परी परम धाम घर ए दिव्य लोक सदा स्थिर एही सुनेलिया लोक। झर झर झरे शक्तिर किरण धन्य होई गली होई समर्पण। विश्राम करे मो एही प्रिय धामे मने शांति भरी। भ्रुकुटी मो स्थान मो शिव संतान। आकाश रे तारा परी मो आत्मा ज्योति बिंदु चम चम चमके हीरा रत्न परी।
आत्मा ज्योति बिंदु चम चम चमके हीरा रत्न परी। ओम शांति। स्वमान मु आत्मा बिंदु रूप अटे। मु बिंदु बिंदुंकर ही संतान अटे। योगाभ्यास मु अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा अटे। ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନାଦି आदि स्वरूप अटे। वर्तमान एही सृष्टि चक्रर अंत समय रे मोते एहा ही पुरुषार्थ करिवार अछि कि मु देह नुहे आत्मा अटे। तेणु निरंतर एक बिंदु बाबा को ही याद करिबी। ड्रामार प्रत्येक दृश्य को देखी साक्षी होई रहिबी। बिंदु लगाई चलिबी। प्रत्येक मुहूर्त रे जेउ समय बीती चलीछि ताको नथिंग न्यूरो स्मृति रे बिंदु लगाई आगो को बढ़ी चलिबी। एही एक सूक्ष्म बिंदु रे ही सब किछि अछि। अर्थात मो आत्मा बिंदु बाबा बिंदु एवं रचना रे बिंदु अर्थात बिंदु रे ही सब किछि समाहित। ताहेले आमको आउ कौन करिवार अछि? बस एकमात्र बिंदु। एही अनमोल संगम जुगरे मोर आउ कर्तव्य बा कौन बाकी रहिछि? बिंदु बाबांको श्वासोश्वास
ମନେ ପକାଇବା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ସମାହିତ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ମୋର ମିଠା ପ୍ୟାରା ବିନ୍ଦୁ ବାବା। ମୋ ବିନ୍ଦୁରେ 84 ଜନ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭରା ହୋଇଛି। କେମିତି ଏ ଅଜବ ଡ୍ରାମା ଯାହାକୁ କି ମୋ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦେହର ଅଭିମାନରେ ଆସି ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବି ନେଇଛି ଏବଂ ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରାବଣର ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଛି। ରାବଣର ଏହି ମାୟାବୀ ନଗରୀରେ ତାର ରଚିତ ଭୁଲ ଭୁଲେଇଆରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପ୍ରିୟତମ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଏକ ବନ୍ଦିନୀ ପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। शुक्रिया बाबा, मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। जिए कि मते रावणर जेल रु मुक्त करी मते निजर परिचय देई मोर विस्मृति को स्मृति रे परिणत करी मोते निजर संगिनी सेवा साथी रूपरे स्वीकार कले। मोते मोर बिंदु स्वरूपर स्मृति कराई
ନିଜର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ପରିଚୟ ଦେଲେ। वाह बाबा, वाह। ଏଇ ତିନି ବିନ୍ଦୁକୁ ଭୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପତନର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା। ମୋ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଘରର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେହି ନିଜ ଘର ଲାଲ ଆକାଶ, ପରମ ଧାମ, ସେଠାରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କିଛି ସମୟ ଏହି ଅଭିନୟମୟ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଅଭିନୟ ବୋଲି, ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଏହି ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁନଃ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଣ୍ଣିର ପାର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ମୋ ଶରୀର ନୁହେଁ ବା ଶରୀରରେ ଥିବା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧାୟମାନ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ମୋ ଆତ୍ମା ନିରପେକ୍ଷ, ନିରାକାରୀ,
ନିରହଙ୍କାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସଜନୀ ହୋଇ ଫେରିଯିବି। କି ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ! ଏହି ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର କଫନି ଆଦି ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟପେୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ତ୍ୟାଗ, କେତେ ଯେ ତପସ୍ୟା, କେତେ ଯେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ! ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ବାବା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଖୁସି ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିର ପରିଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ପାନ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସେହି ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗୃତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କି ଭାଗ୍ୟ! ଆଜି ସ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା
विश्वर समस्त आत्मा मोर निज परिवार भली लागुछन्ति। विश्व परिवार यह ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार, जेउठारे एकता सद्भावना भरी रहिछि। एही आधार रे वर्तमान देह अभिमान रो दुनिया विदाय नेउछि। विश्वर परिवर्तन सूक्ष्म रूपरे अदृश्य सत्ता स्वयं परमात्मा एही ब्राह्मण आत्मा मानक द्वारा ही कराउछन्ति। देह अभिमान पतनर जड़। देही अभिमानी बा बिंदु स्वरूप स्थिति उन्नतिर सीढ़ी अटे। तेणु वर्तमान आमे बाबांको सानिध्यर अनुभूति करिबा। सम्मुखरे बिंदु स्वरूप बाबा एवं मो ज्योतिर्बिंदु आत्मा बाबांको ठारू पवित्रता एवं ज्ञानर विशेष किरण मो आत्मा उपरे पड़ुअछि। मो आत्मा एही किरण को प्राप्त करी बहुत शांतिर अनुभूति करुअछि। मो मनरे कौनसी प्रश्न नाही। अनुभव करंतु बाबांकर सेही शक्तिशाली किरण को। एक बाबा, एक बाबा, अनादि अविनाशी चिरंतन सत्य
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆତ୍ମା ଏହି ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଧରାଧାମରେ ପୁଣି ଥରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते, है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें दे
अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर,